কিমানৰ এটো হৃদয়ত প্ৰশ্ন আহে যে মই লঘুন ৰাখিলে ঈশ্বৰে মোক বেছি প্ৰেম কৰিব There are many people who say I received this miracle without even fasting I received this blessing without even fasting for it বহুত মানুহে কয় যে মই এটো আশীৰ্বাদ লঘুনত নাথাকাকে পাই গলো That means কোবাত নে কোবাত এটো বিশ্বাস আছে যে লঘুনত থাকিলে প্ৰভুৱে মোক আশীৰ্বাদ দিব Many people have this belief that if I fast, God will bless me. This is a wrong belief. This is a wrong belief, church. God loves you maximum with or without fasting. Apuni loghunot thake na thake ishoro prem apunar kane sthir hoy. Aru barhibo noare ishoro prem to. Buji paise ne maximum dekhwai dile krusot. Kiman উদাৰ তেওঁৰ প্ৰেম আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰভুৱে হেতুৰ প্ৰমাণ ক্ৰুচত দেখাই দিলে আপুনি লঘুন কৰি পালে তেখেতৰ প্ৰেমটো কমাব নালাগে you will not earn God's love by fasting so we don't fast to earn God's love how I'll prove it to you in the Bible Matthew 3 verse 16 and 17 মঠি 3 অধ্যায় 16 পদৰ পৰা যদি আপুনি পঢ়ে যীশুৰ বাপ্তিস্ম this was when Jesus Christ got baptized And when Jesus gets baptized, the Bible says the heavens were opened. And he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. And a voice from heaven said, This is my Son, whom I love. With him I am well pleased. মনত আছে যিশুৰ বাপ্তিস্ম হতে কি হৈছে স্বৰ্গ খুলি গৈছিলে বুলি লিখা আছে আৰু কপচৰায়ৰ নিচিনাকৈ পবিত্ৰ আত্মা আহিছিলে কপচৰাই নহয় কপচৰাই পবিত্ৰ আত্মা নহয় দেই Remember, dove is not Holy Spirit, but it came like, it looked like, Koposoraitor nisina koi povitra atma Jesu Christor upor ahile, and a voice from heaven said, Sorgor pra matatai kole, Eya hol mur priyo putra, jar logot moi hontusto. Amen. This is my beloved son, and I am pleased. Did Jesus fast 40 days before this? Jesu Christoi Prabhur pra he prem tor bikhoy hunar agote Jesu loghunot asile ne? Was he fasting? No. The Lord declared that God loves Jesus and was pleased with Jesus before he went into the 40 days of prayer and fasting. Jesus Christ he 40 dinor loghunot joar agote prabhue ghoshona kori dile eya hoy mor putra jak moi prem koru ar jar logot moi hontusto. Amen. So remember God loves you because you love Jesus. Ishore apunak prem kore karon apuni Jisuk prem kore. So লঘুনত থাকি আপোনাৰ প্ৰেম নাবাঢ়ে ঈশ্বৰৰ প্ৰেম আপোনাৰ কাৰণে নাবাঢ়ে amen are we clear on that God's love for you does not increase if you fast so we are not fasting today to earn God's love ঈশ্বৰৰ পৰা আৰু প্ৰেম পাবলে আমি লঘুনত থাকিম নিজকে কষ্ট দিম হেতু ভুল ভাবধাৰা amen তেতিয়া আমি কি কৈ আছো যিশু তোমাৰ বলিদানটো এনাফ নহয় সন্তুষ্ট প্ৰভু সন্তুষ্ট হোৱা নাই তোমাৰ বলিদান লৈ এটা ময়ো আকো বলিদান দিব লাগিব ঈশ্বৰৰ প্ৰেম পাবলে so when you have that mindset I fast to earn God's love you are insulting the sacrifice of Jesus Christ and you're saying Jesus what you did is not good enough so I have to come and sacrifice again so that God will love me that's a wrong mindset হেতু ভুল ভাবধাৰা okay so আমি ঈশ্বৰৰ প্ৰেমটো কমাবলৈ আমি লঘুনত নাথাকো Are we clear? God loves you with or without fasting. Amen. Ishore apunak prem kore apuni loghunot ase nai apuni jodi Jisuk grohon korise ishore apunak bahut prem kore. Amen. His love for you does not change. Fasting. Then why do we fast? Ta ami loghunot kyo asu aji nijor karone. Why are we here to fast today? To strengthen our spirit person. Ami loghunot kyo asu jogotok dekhabole nohoy. Hekane I have strictly instructed no photographs we don't want reel of any of all this it's not to show to anybody hekane ami diao nai je ahok kiba function pati asu etu hetu kane nohoy aji khali ishoro premi aru hisse hokol he ahise the disciples have come today I praise God for that okay and why do we fast to strengthen our spirit amen Jesus Christ apuni monot koribo baptismor pasot Teukot jai wilderness or jai. He goes into the wilderness and he prays and fasts for 40 days and 40 nights. So lis dino kane Jisu loghunot thake. Aru Jisu Christoi monot koribo bahut prolubhon ahe ekhini homoy. This is also the time of temptation. But why does he go into 40 days of prayer and fasting to prepare himself? Because after this he's launching his earthly ministry. Monot koribo Jisu Christoi kyo loghunot goisil
ঈশ্বৰে অলৰেডি ঘোষণা কৰি দিলে তোমাৰ লগত মই সন্তুষ্ট, তুমি মোৰ পুত্ৰ। কিন্তু লঘুনত কিয় গ'ল তাৰ পিছত 40 দিনৰ কাৰণে? নিজকে সাজু কৰিবলৈ, কাৰণ যোনটো দায়িত্ব ঈশ্বৰে তেখেতক দিছে জগতত, তাৰ আৰম্ভণি হ'বলৈ গৈ আছিলে। আমেন। His earthly ministry starts, if you read after that in Matthew 4 onwards, you will see Jesus's earthly ministry starts after the 40 days prayer and fasting. Why did Jesus do this? Not to earn God's love, but to become sensitive to the Holy Spirit. Amen. আমি যেতিয়া লঘুনত এতিয়া থাকো, আমি কি কৰি আছো? পবিত্ৰ আত্মাৰ মাতটো শুনিম যাতে আমি আৰু ক্লিয়াৰলি, হেতুৰ কাৰণে আমি লঘুনত আছো। Amen. So it is to prepare yourself for the next assignment God has for you. আমি যেতিয়া লঘুনত আছো, এতিয়া আপোনালোক উত্তেজিত হওক, কাৰণ ইয়াৰ পাছত সদায় এটা নেক্সট লেভেলৰ কিবা এটা কাৰ্য প্ৰভুৰ পৰা আহে। Amen. There's a next level breakthrough waiting for us as a ministry and as a church. And before we get into that, we are taking time to prepare. It's not for God, it is not for people, it is for us. Amen. So আজি যে আমি লঘুনত আছো, আমি নিজৰ কাৰণে আছো। Amen. নিজকে যাতে আমি সাজু কৰিব পাৰো আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ মাতটো আমি আৰু ভালদৰে শুনা পাব পাৰো। নহলে মোবাইল, ইনষ্টাগ্ৰাম, ঘৰত ধুংধাঙৰ মাজত পবিত্ৰ আত্মাৰ মাতটো আমি হেৰুৱাই দিওঁ কেতিয়াবা, আমি শুনা নাপাওঁ। Right? In the noise and the chaos in your daily life, we tend to find it difficult to hear his voice. So we're taking time out. It's a time out. Fasting যেতিয়া কৰে, এটো time out. জগতৰ পৰা time out. It's not just time out from food. It is time out from the world. ঠিক আছে? আমি যেতিয়া আজি লঘুনতো আছো, কেৱল আহাৰক আমি ত্যাগ কৰা নাই, কিন্তু গোটেই জগতৰ যোনবিলাক ডিষ্ট্ৰেকশ্যন, মোবাইল, ইণ্টাৰনেট, ইনষ্টাগ্ৰাম, এইবোৰ চবৰ পৰা আউট। এটলিষ্ট এইখিনি সময়ৰ কাৰণে, যাতে আমাৰ ধ্যানটো কেৱল পবিত্ৰ আত্মাৰ ওপৰত হ'ব পাৰে। Amen. Now remember, fasting should also show you that man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. আমি লঘুনত কিয় থাকো? যাতে আমাৰ আত্মায়ো বুজি পায় যে আমি কেৱল আহাৰ খাই জীৱিত হোৱা নাই, কিন্তু প্ৰভুৰ বাক্যৰে আমি জীৱন পাই আছো। Amen. So when we fast, and even when you fast personally, it's not just enough to not eat. হেতু তো কিটো ডায়েটৰ মানুহেও কৰে, হেতু ইন্টাৰমিটেন্ট ফাস্টিংও কৰে। যোনবিলাক মানে ক্ষীণাব চেষ্টা কৰে, তেওঁলোকেও এনেকুৱাকে খানাটো ত্যাগ কৰে। বিশ্বাসীৰ আমি হেতু নকৰো। When you are fasting from the world, you should be feasting on the word. বুজি পাইছেনে? যেতিয়া আপুনি জগতৰ পৰা লঘুনত থাকে, মানে আহাৰ, ইনষ্টা, বেলেগ আপোনাৰ পঢ়া শুনা সব বস্তু বেলেগকে ৰাখে, আপুনি কিহৰ ওপৰত ফিষ্ট কৰিব লাগে? কি আপোনাৰ ভোজন হ'ব লাগে? ঈশ্বৰৰ বাক্য। Amen. This is what Jesus was doing during the 40 days. He was attacked. Okay, even right now when we will start praying, কিছুমানৰ টোপনি ধৰিব, কিছুমানৰ কিবা কিবি ভাৱধাৰা আহিব, ও মই গ্যাস অন থৈ দিলো নেকি, এসি চলি আছে নেকি মোৰ ঘৰৰ। শয়তানে এইবোৰ সৰু সৰু বস্তুৰে প্ৰলোভন আনিব চেষ্টা কৰে, যাতে আপোনাৰ ধ্যানটো সব জায়গাত থাকক, কিন্তু ইয়াতে নাথাকক। মোৰ কুকুৰকেইটাক মই খানা দিলো নে নাই, ঠিক আছে নে নাই, মোৰ ঘৰৰ কোনোবাই তালা ভাঙি দিলে নেকি, এইবোৰ ধৰণৰ ডাউট আহিব এইখিনি সময়ত। বাট যোনটো যীশুৱে কৰিছিল ন, বাক্যৰে আপুনি নিজৰ যুদ্ধবোৰ জিকিব। Amen. Even right now as we're going to pray and fast, you fight with the word. So there will be a time where we will pray together. আমি কিছুমান বস্তুৰ বিষয়ে একেলগে প্ৰাৰ্থনা কৰিম, তাৰ পাছত আপুনি আৰু পবিত্ৰ আত্মা। Okay, we're going to leave you and the Holy Spirit after that, and you can feel free. That's why we put mats. You can take the Bible, read anything the Lord puts in your heart, write, declare. You have to go after that on your own. Okay, ইয়াৰ পাছত এখিনি এটা সময়লৈকে আমি সকলো একেলগে প্ৰাৰ্থনা কৰিম, তাৰ পাছত আপুনি আৰু পবিত্ৰ আত্মা, আপোনাৰ যাত্ৰা। Okay, যেনেকে পবিত্ৰ আত্মাই দিহা দেখায় আপুনি আগবাঢ়িব লাগিব। Amen. So remember this, Jesus said, okay, now in Matthew 17:20-21, I want you to see this. Matthew 17:20-21. Remember the disciples couldn't cast out a demon. এটা শয়তানী আত্মা এটা যিশুৰ শিষ্যসকলে খেদাব পৰা নাছিলে। এটো তেওঁলোকৰ first failure আছিল. This was their first spiritual failure. And Jesus told them in verse 21, this kind does not go out except by prayer and fasting. যিশুৱে কি কৈছিলে যে এনেকুৱা শয়তানী আত্মাবোৰ তুমি খেলাব নোৱাৰা যেতিয়ালৈকে তুমি প্ৰাৰ্থনা আৰু লঘুনত নাথাকা। প্ৰাৰ্থনা আৰু লঘুনৰ দ্বাৰাহে তুমি খেলাব পাৰিবা। What is he saying? He's saying that when you go into prayer and fasting, you will become more aware of me, and your faith will become stronger, and you will be able to release.
বুজি পাইছেনে যীশু ইয়াতে কি কৈ আছিলে শিষ্যসকলক এইটো নহয় যে ঈশ্বৰৰ হৃদয় হলনি হ'ব তুমি প্ৰাৰ্থনা লক্ষণ কৰিলে because before this he was rebuking the disciples saying you have little faith যীশু খ্ৰীষ্ট ইয়াৰ আগতে নিজৰ শিষ্যসকলক কি কৈ আছিল তোমাৰ বিশ্বাস কম আছে কাৰণে তোমালোকে এই শয়তানী আত্মাটো খেদাব পৰা নাই সো খুদটো সদায় আমাৰ তাত থাকে প্ৰভুৰ তাত নাথাকে amen the problem is always with us when something is not happening it's not because God cannot do it something is wrong in the receiving end আমাৰ সাধাৰণতে গ্ৰহণ কৰাত কোবাত আমি খুট এটা থাকে তে প্ৰভুৱে ইয়াতে কি আমাক আদেশ দি আছে দিহা দেখুৱাই আছে কিছিমন হিকলি তোমালোকে যদি প্ৰাৰ্থনা আৰু ব্ৰতত থাকা লগুণ কৰা তেতিয়া তোমালোকৰ বিশ্বাসটো শক্তিশালী হ'ব আমেন আৰু তোমালোকে হে বলটো পাবা খেদাবলে হে শয়তানী আত্মাটো interestingly however this verse Matthew 17:21 is not there in many translations of the Bible it goes to 20 and then 22 but in NKJV and KJV it's mentioned that this kind can be cast out through prayer and fasting so কিছিমন এনেকুৱা ইতিয়াও যে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম আমাৰ চহৰতো কিছিমন এনেকুৱা হিকলি আছে আমাৰ দেশত এনেকুৱা কিছিমন পুৰণিয়া হিকলি আছে যিবিলাক হিপাৰ পৰা আছে বুজি পাইছেনে ৰুটছত আছে আমাৰ কাণ্ট্ৰিত there are some bondages in Assam some bondages in Guwahati and when we will go into prayer and fasting we will become strong amen বুজিছেনে আমি শক্তিশালী গঠিম ঈশ্বৰ হলনি নহয় আমি শক্তিশালী হম আমাৰ গ্ৰহণ কৰা ক্ষমতাটো বাঢ়িব our ability to receive will increase amen and then you will know how to break those chains you will become sensitive to the Holy Spirit বুজি পাইছে ন Holy Spirit পবিত্ৰ আত্মাক লৈ আপুনি sensitive হৈ যাব amen so remember it is not to earn God's love it is to strengthen your spirit person আমি এতিয়া লঘুনত কিয় আছো ঈশ্বৰৰ প্ৰেম কমাবলে নহয় আজি জুনে আহাও নাই জুনে সাকে এতিয়া বহি পেলে ৰুটি মাংস খাই আছে এটো নহয় যে ঈশ্বৰে তেওঁলোকক বেয়া পায় ঘিন কৰে it's not that okay we are here why to strengthen our spirit amen নিজৰ আত্মাক বল দিবলে আমি ইয়াতে লঘুনত আছো amen instruction for fasting from Jesus মঠি 6 অধ্যায় 16 পদৰ পৰা যদি আপুনি চাই when you fast don't make yourselves look sad like the hypocrites they put a look of suffering on their faces so that people will see they are fasting the truth is that's all the reward they will get so when you fast wash your face how many of you took a bath and came today gapa dhui ahise na nai jisue adek dise jitia apni logunot thake kunuba mori gol henekwa nohoy dukhot ekdom ami junu kono mathat tel tenga di pale ekdom hetu nohoy কাৰণ হেতু দেখিলে মানুহে ভাবিব ও ৰিংসাৰে লঘুনত আছে ওয়াও তাৰ পুৰস্কাৰ জগতৰ পৰাই আহি গল this is what Jesus is saying let it not be acting when we are fasting that's why I appreciate that I can't even guess that you all are fasting you all look nicer some of you look more fresh today so I praise God for that okay যিশুৱে এটো আমাক আদেশ দিছে লঘুনত থাকিলে নাটক কৰিব নালাগে দেখুৱাবলে কৰা নাই আমি কাকো amen আমি নিজৰ আৰু প্ৰভুৰ মাজত হয় এটো okay so when you fast wash your face and make yourself look nice very good that you all look nice then no one will know you are fasting except your father who is with you in private he can see what is done in private and he will reward you এতে লিখা আছে যে আপনি দেখাব না লাগে যেটা লঘুনত আছে আপোনাৰ আৰু পিতৃৰ মাজত হয় হেতু আৰু আপুনি যোনটো ব্যক্তিগত জীৱনত অকলে প্ৰভুৰ লগত কৰে তেও দেখি আছে আৰু তেও তেতিয়া আপোনাক হেমতে পুৰস্কাৰ দিব তেওঁৰ পৰা আহিব পুৰস্কাৰ amen again the question comes then shall we not fast with others then because Jesus says here fast privately right যিশু ইয়াতে কি কৈ আছে যে অকলে অকলে লঘুনত থাকা দেখাব না লাগে তে আমি ইয়াতে দেখোন সবে গমে পাই আছো but there is also a corporate fasting এটা মণ্ডলীয়ে একেলগে কৰা লঘুনো আছে যোনটো আপুনি পাছনিত পাব you will find this in Acts 13:2 Acts 14:23 and when they had ordained them elders in every church and had prayed with fasting they commended them to the Lord on whom they believed here elders were being ordained yate deisene etu পাছনি 14 অধ্যায়ত কি লিখা আছে গুটে মণ্ডলী একেলগে লঘুনত আছিলে যাতে তেওলোকে এল্ডাৰ বাছনি কৰিব পাৰে প্ৰভুৰ মাত শুনা পায় যে এল্ডাৰ কোন হ'ব লাগে মণ্ডলীৰ সো গুটে মণ্ডলী একেলগে লঘুনত আছিলে the whole church together was in fasting so we can also fast corporately it is not a sin okay you can do private fasting where you don't have to put an Instagram hashtag weekly fast
You don't have to do that. Okay, আপুনি একো দেখাব নালাগে জগতক যে মই ফাষ্টিং লঘোণ কৰিছো আৰু এটা হল গুটে মণ্ডলীৰ লগত একেলগে কিবা এটা উদ্দেশ্য লৈ পেলাই যেতিয়া আমি লঘোণত থাকো. Okay, even in Acts 13:2, these men were all serving the Lord and fasting when the Holy Spirit said to them, appoint Barnabas and Saul to do a special work for me. They are the ones I have chosen to do it. So gute mondoli jitia loghunot aru prathanat asil titia teoluke probhur adeshtu huna pale je Barnabas aru Saulok moi bikhek kajjor kane pothiabo bisarisu teolukor moi basoni korisu. That is there in Acts 13:2. So as a church, we usually pray for a particular purpose. Eta uddeshyo loi pale ami prarthana koru. Aru aji amar uddeshyo hol nijor atmik bol aru mondoli tur kane next ki diha. We are also praying into that. Okay, we are praying for that. What next for our church? We have received so many prophetic words. Ami manta nobir pra ami hoktihali ami bhavishwabani paisu. Kinu je next ami kuntu khoj dibo lage. Hetur kaneo ami aji ekelage good khai asu 18 din. Okay. So when you fast, you must have a purpose. I think we already know our purpose. Okay, it's mainly to go deeper into His presence. Ami teor uposthiti to aru do jabo bisaru mondoli rupot. Hekane ami ate good khai asu. And initially, remember, I had told you that we will fast for revival. Moi eta lisilu je ami jagoronor kane prarthana korim, loghunot thakim, but Holy Spirit corrected me. Prabhuwe mur khudorani korile aru muk kole je jagoron loghun kori pele nahe. Okay, you cannot fast and revival will come. That does not happen. Okay, what happens is revival is God's sovereign will. Ishoro ichha hoy jitia jagron ahiba lage etu teor olokik kajjo hoy. So we cannot fast and revival happens. That does not happen. But when we fast, and how will you reach out to people? Hekhini to koriboi lagibo, prosar koriboi lagibo, মানুহ হুববাৰ্তা সমভাগ কৰিবই লাগিব. হেনেকে আমি মানুহ ঢুকি পাম, কেৱল লঘোণ কৰি নহয়. You cannot just fast today and expect everybody in Guwahati to know Jesus Christ. Okay, so it doesn't work like that. That's what the Lord showed me. So you cannot fast for revival. Revival, evangelism, we have to do our part. Kintu so that we can be effective in reaching out, we can fast. Jate ami nijor daitto tu bhalke koribo paru, ami bhalke hubabarta homobhag koribo paru, he karne ami aji loghonot asu. Jate ei 3 dinor pasot ami aru hoktihali rupot probhur hubabarta homobhag korim. We will have more sensitivity. We will walk in power. Greater power with the Holy Spirit. Amen. After we have spent more time in His presence. Basically, ami aji je fast koriye. So yar mane ki ei 3 ghonta 9 to 12. I believe 12 or pra you all started. Midnight or pra you all have my I think message or didislu 12 a.m. or pra we were already in fast. And so I encourage you, when you know you have started your fast, tar pisot aru nonsense kori nathakibo. Hekhini homoyor pra pura probhur upor dhyan diok, nohole lab nai. Okay, I told you, fasting from the world and feasting on the word. Okay, so if you're fasting but you're busy doing your regular work, it'll make no difference. Then it is a hunger strike. Bhuk hartal jane nahoy, je khana nakhao moi, hetu he hobo. Ami hetu kora nai, bhuk hartal kora nai. Ami ki kori asu, jogotor pra loghun rakhi asu. Aru sorgor uporot ami bhujon kori asu. Amen. We are feasting on heaven. We are feasting on the word. Amen. So remember that. And if some of you have a few questions about the type of fast, the Bible has very little instruction about fasting. New Testament even lesser. Notun niyamot loghunor bikhoy bahut kom likha ase. Okay, so you will not see much emphasis because Jesus had said that my disciples will fast when I'm taken away from them. Jisue koisle mur hissho hokol loghunot thakibo jitia moi teolokor pra atori jam. But now for us, His Spirit is in us. বুজিছেনে তেওঁৰ উপস্থিতি আমাৰ লগত আছে সো পুৰণা নিয়মত মানুহবোৰে সাধাৰণতে দুখত লঘোণত থাকিছিল if you see Daniel was one person who fasted because of mourning many of them used to fast the Israelites used to fast because of mourning দুখত ইহতি লঘোণত থাকে কিন্তু আমাৰ এতিয়া লঘোণত থাকা নতুন নিয়মত কাৰণটো বেলেগ দুখৰ কাৰণে নহয় যে ও যিসু মোৰ প্ৰমাণ দূৰ গুছি গল যিসু কিতিয়া লগ পাম হেতু নহয় যিসুৰ উপস্থিতি আপোনাৰ ভিতৰত আছে যিসুৰ আত্মা বিশ্বাসৰ ভিতৰত আছে আমেন Jesus' spirit is inside every believer so we are not fasting for mourning দুখত আমি লঘোণত থাকা নাই like I told you it is to grow aware of God আমি কিয় লঘোণত আছো যাতে আমি ঈশ্বৰৰ মাতটো আৰু ভালদৰে শুনা পাম amen there are different types of fasts in the Bible We are doing the partial fast, jontu 12 ghontar fast, jontu apni Judges 20:26 ot pabo. The Israelites fasted till sunset, sunrise to sunset.
That was their fasting, 12 hours. It's a partial fast. Okay, that's what they did. We are doing that 12 a.m. to 12 hours or into a circle. Okay, and their agenda here was to seek God's will for battle. আমি যুদ্ধত নেক্সট কি খুজ দিব লাগে হেতুৰ কাৰণে ইহুদিবোৰে ইয়াতে লঘুনত আছিল. So there is a partial fast. Then there is the Daniel type of fasting. Daniel fasted for 21 days. You'll read that in Daniel 10. ঘৰত পঢ়িব পাৰে. বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, এটাই আইন নাই. You understand? There's not one law for fasting. So some believers get very scared. How shall I fast? Kisimone jor jobosti 40 din fasting ot gusi jay. And so many pastors, do you know, have died doing 40 days. If Holy Spirit is not asking you to do it, don't do it. So that's why I asked the Lord, what is our church ready for? Iku lazor kotha nohoy. Moi Prabhu khudiso, amar mondoli kihor kane ready Prabhu? And the Lord told me the partial fast. You start with the 12-hour fast. Okay, so we are going step by step. Obey the Holy Spirit. Don't try to go ahead of him. পবিত্ৰ আত্মা আগত যেন আমি যাবলৈ চেষ্টা নকৰো. যদি 40 দিন মাতা নাই, 40 দিন নকৰিব. বহুত বিশ্বাসীয়ে 40 দিন কৰিম বুলি ভাবে, তাৰপিছত ভাবে মই আপষ্টল বনি যাম. You don't earn God's calling, you don't earn God's love by fasting 40 days. Okay, that's wrong. Daniel 10, Daniel fasted for 21 days, but his was mourning. He dukhot karan he dorkhon paisile jar because he sintit hoy goisile. He was fasting because of mourning. He saw a vision which terrified him and he was fasting. But his kind of fasting was not a complete fast. He fasted from certain types of food. Yate likha ase je he didn't eat meat, he didn't have wine. Okay, that was his kind of fasting. Sob khana tiag dia nasile, kisimon bikhek khana hi khwa nasile hekidinot. Karan hi dukhor karone hi logunot asile. He was in fasting because of mourning. So that's also one type of fasting. Okay, then Esther did her own type of fast for 3 days. Esther or at a fast said before she meets the king for wisdom, Prabhur Gyan pabole, buddhi pabole, Queen Esther logunot asile. And then you will see the final, which Jesus did 40 days, 40 nights. Moses did in Mount Sinai 40 days, 40 nights. This is a supernatural fast where they went without food and water. Paniyo nai, ahar eku nai. Etu titiai koribo jitya povitra atmar pra hossake he dihatu ahe. Tetia apuni olokik bolot koribo paribo. Okay, we go into the 40 day, 40 nights when Holy Spirit asks, because it's supernatural. 40 days without food and water. It's not natural. Okay, so that has to be something Holy Spirit asks. Till he does not ask, don't do it. Just because your friend did it. Bondhue kori ase, beleg eta mondoliye kori ase, karan amiyo korim. Loghunot kitiao heneke ami jabo nalage. Okay?